अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन। जी कैसे हैं आप? ओके जी, थिंकिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मुफीद मालूमात दी थी मैंने आपको कि कैसे आदम और हव्वा ज़मीन पर आए, अल्लाह ताला ने उनको उतारा और अपना नायब यानी खलीफा बना के भेजा ताकि आप दूसरों को भी उस तरह की तरगीब दें, अल्लाह का पैगाम आम करें और दुनिया में रहने सहने के तरीके और ढंग सीखें। ठीक है ना, इसी तरह है। लेकिन आप आज जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी आपकी राय लेनी है, आपका मशवरा लेना है कि आप इस बारे में क्या कहेंगे। पहले नंबर पर है, ये देखिए पेज नंबर 35 पर, आप क्या कहेंगे? क्या आप कुछ और सबूत दे सकते हैं ताकि ये साबित हो जाए कि इंसान का इस दुनिया से ताल्लुक़ नहीं है? जी क्या कुछ ऐसा सबूत है आपके पास कि हमें पता चल जाए कि ये दुनिया हमारी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जिस पर हमने हमेशा रहना है? जी ऐसा है, बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं। जी मेरे दादा जान थे, उन्होंने आए, इस दुनिया में रहे, बहुत पैदा हुए, बड़े हुए, उनकी औलादें हुई, मेरे वालिद साहब पैदा हुए, लेकिन कुछ अरसे बाद मेरे दादा की डेथ हो गई क्योंकि वो इस दुनिया के नहीं थे और अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, आपके प्यारे हैं, रहते हैं दुनिया में और एक टाइम गुजार कर वो चले जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि बहुत जल्दी यानी जवानी की हालत में कुछ लोगों का इंतकाल हुआ और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुढ़ापे के बाद इंतकाल कर गए। तो कोई ना कोई अल्लाह ताला ने किसी न किसी का वक्त रखा हुआ है और बाद में फिर वो अल्लाह ताला अपने पास बुला लेते हैं और दुनिया से उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है और वो जी चले जाते हैं। तो हमारा ताल्लुक़ इस दुनिया में से नहीं है और हमने सब ने मौत का जायका चखना है, मरना है, और लेकिन इस मकसद के लिए हमने कुछ तैयारी करनी है। तैयारी में क्या करना है? एक्सक्यूज़ मी, तैयारी में हम अल्लाह ताला की गए बातों पर, कहे गए अहकाम पर अमल करना है, अच्छे काम करने हैं, दूसरों की मदद करनी है। ठीक है, तो आपके पास और कोई ऐसा सबूत है कि हम इस दुनिया के मखलूक नहीं हैं? क्योंकि हम जब भी अपनी मुताबिकत के अलावा कोई काम करते हैं या हद से ज़्यादा कोई काम करते हैं तो हम ख़त्म हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसी तरह है ना, हम एक ही टाइम में बहुत सारा खाना नहीं खा सकते, खाने के हमारी टाइमिंग है। इसी तरह हम एक ही टाइम में पूरा लंबा नहीं सो सकते, हमारे सोना भी कुछ अरसे के लिए होता है, उसके बाद हम सो कर भी उठते हैं तो बोर हो जाते हैं। जी बहुत सो लिया, बस अब नहीं सोया जाता, फिर हम जाग जाते हैं ना, ऐसा ही होता है। और इसी तरह जब हम कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या कहीं धूप में खड़े होते हैं तो धूप भी हमें थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद फिर हम धूप से हमें एलर्जी सी होने लगती है, तंग होने लगते हैं कि बस अब धूप की बजाय हम साए में जाके बैठ जाएं। इसी तरह है ना, तो हम एक मुद्दत के लिए अपनी थोड़ी जगह पर स्टेबल होते हैं, बाद में फिर वही हालत हमारी बुरी हो जाती है। अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, और उसके बाद फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए तो खड़ी हो जाऊं। इसी तरह है ना, और जब मैं खड़ी हूँ तो मेरा दिल चाहेगा कि मैं अब थोड़ा सा आराम कर लूँ या थोड़ा बैठ जाऊं। तो इसी तरह हम इस दुनिया से हमारा ताल्लुक़ कितना है और हम दुनिया की मखलूक हैं या नहीं, आप इसके बारे में अपनी राय लिखेंगे। ठीक है। नंबर 2 पर हमारे पास है, इंसानों और जानवरों के बच्चों में क्या फ़र्क है? जी इंसानों और जानवरों के बच्चों में क्या फ़र्क है? जी इंसान का बच्चा पैदा होता है तो ना बोल सकता है, बात कर सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ खा सकता है। जी वो मोहताज होता है अपनी माँ का या अपने घर वालों का कि वो उसको खिलाएं, पिलाएं, लिटाएं, नहलाएं। जी और फिर एक मुद्दत बाद वो चलना शुरू करता है, कुछ अर्से बाद वो बोलना शुरू करता है और फिर ख़ुद से खाना शुरू करता है। लेकिन आप देखें कि एक अंडा जो चूज़े से
چوزا ایک جو انڈے سے نکل رہا ہے وہ نکلتا ہے اور چند ہی منٹوں بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کرتا ہے اور پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ خوراک بھی لینا شروع کر دیتا ہے، فیڈ لیتا ہے، دانہ چگنے لگتا ہے اور صبح سے لے کے شام تک وہ بالکل ایک پرفیکٹ طور پر وہ بالکل کھڑا ہونا اور بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح بکری کے بچہ آپ دیکھیں کہ وہ پیدا ہوا تو تھوڑے ہی عرصے میں، چند ہی گھنٹے میں اس نے چلنا پھرنا اور کھانا پینا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہوتا ہے۔ تو انسانوں اور جانوروں کے بچوں میں کیا فرق ہے، آپ اس کا فرق کو علیحدہ علیحدہ لکھیں گے۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے دنیا میں موجود جاندار اشیاء کی فہرست بنائیے۔ جی، دنیا میں آپ کو کیا کیا چیزیں جاندار لگتی ہیں ان کی فہرست بنائیں گے۔ جی، جس میں پودے بھی شامل ہیں، جانور بھی شامل ہیں، انسان بھی ہیں، اور کون کون سی مخلوق آپ کو جاندار لگتی ہیں؟ جی، مچھلیاں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان کی فہرست بنانی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جاندار ہیں، ہلتی ہیں، سانس لیتی ہیں، موو کرتی ہیں اور خوراک بھی کھاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے نمبر 4 پر گھر اور ہوٹل میں رہنے میں کیا فرق ہے۔ جی، گھر اور ہوٹل میں رہنے میں کیا فرق ہے؟ جی، میں گھر میں رہتی ہوں تو مجھے گھر کا کام بھی کرنا پڑتا ہے، صفائی بھی کرنی پڑتی ہے، گھر کو مینیج کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ گھر میں کیا غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر میں ہوٹل میں رہوں گی تو مجھے وہاں پر صفائی نہیں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ مجھے پکا پکایا مل جائے گا، آرام سے رہوں گی، کوئی کسی چیز کی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اوکے جی، یہ ہمارے پاس کچھ کام تھے جو کہ ہم نے ترتیب دیے کہ ہم میں فرق لگتا ہے۔ آئیے پیج نمبر 36 پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان کو دہراتے ہیں، ان کے معنی جانتے ہیں کہ کس کا کیا فرق ہے۔ جی، یہ ہے المقسط۔ المقسط، پڑھیے میرے ساتھ، المقسط یعنی ملکوں کا مالک، ملکوں کا مالک یعنی ملکوں یعنی کنٹریز، تمام کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ۔ جی، المقسط۔ یہاں پر ہے الجامع، الجامع، جی پڑھیے میرے ساتھ، الجامع یعنی عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا، عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا، الجامع، الجامع۔ یہاں پر ہے الغنی، 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 جی عدل کرنے والا، عدل کرنے والا، عدل کرنے والا، الغنی، جی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ عدل کرتی ہے۔ یہ ہے المغنی، 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 میرے ساتھ دہرائیے، المغنی، المغنی یعنی جمع کرنے والا، جمع کرنے والا۔ جی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو سب چیزوں کو جمع رکھتی ہے۔ یہاں پر ہے المانع، 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 میرے ساتھ دہرائیے، المانع، میننگ ہے اس کے بے پرواہ، بے پرواہ، بے پرواہ یعنی المانع بے پرواہ۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو کوئی کسی کا ایسا پرواہ نہیں ہے کہ میں نے اب کھانا ہے، پینا ہے، کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں پر رحمت رکھتے ہیں۔ آپ نے ان الفاظ کے معنی پڑھنے ہیں، الفاظ دہرانے ہیں، اللہ کے نام کا مطلب جاننا ہے اور تسبیح میں شامل رکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اگلی کلاس میں ملیں گے،
نئے چیپٹر کے ساتھ. اللہ حافظ.